Response. Okay na yung kay nila. Kanino kayo hindi nagandaan pa? Ulit. Joseph po. Joshua! Ulit yung kay. Ay, para. Kay Joseph. Labas mo yung kay. Yuko ka ng konti. Labas natin. Yuko na. Yan. Labas mo. Labas mo. Yan. Go! Labas. Labas. Yan. Okay na? Okay. Next other please. You! Satisfied. Satisfied. Ay, Joshua. Pwede. Ang galing ni Joshua. Okay. Next other. Next other. Last other. Go, Bobby! Sige po, tayo na po. Tayo na po yung hapa. Kahit yung hapa. O, lima na. Sige na, go. Yan. Tayo yung isa. Sir, lima? Isang linya. Opo, isang linya. Yan. Okay. Love, go! Guys. Bendang konti para. Yan. Okay, batang. Yan. Batang. Spell button. First letter, please. Yay! K! Opo. Nice cut! Satisfied? Lahat ko nag-spell? Satisfied kayo? Okay na yan, sir. Next letter. You! Next letter. E! Satisfied? Letter, please. Oh!